वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आप लोग देख सकते हैं आज हम क्या करने जा रहे हैं। हम लोग ना एक्सट्रीमली स्पाइसी पानी पूरी चैलेंज करने जा रहे हैं। अभी से मुख में पानी आ रहा है मेरा, वो एक चख लिया था ना, वो बहुत तीखा है। सो आप लोग देख सकते हैं आज हम पूरा धमाका करने जा रहे हैं। ये दोनों में, हम दोनों में से ना कौन ज़्यादा पानी पूरी खा सकते हैं, आप लोग काउंट जरूर करना, ठीक है। सो अब आप लोगों को कैसा कैसा वीडियो चैलेंज पसंद है आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा। मैं बहन के साथ अगली वीडियो में लेकर भी आऊँगी। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। रेडी 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। बहुत बढ़िया। ओ भाई बहुत बहुत अच्छा है। ये ना बहुत स्पाइसी है कसम से, और बहुत मजा भी आ रहा है इसको खाने में, है ना। तीखा है। मुझे तो बहुत पसंद आई। तू ज्यादा नहीं खा पाएगी, देखते हैं। यहाँ कुत्ता ना भैया अभी से हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। गरम गरम होते जा रहा है। नाक में चल गई है क्या? ये बहुत तीखा है। अंदर शांति शांति। मैं कुछ सोच कर खा रही थी इसलिए आराम से खाओ। अभी हमने 20 मिनट नहीं खत्म किया होगा शायद। ठंड के मौसम में भी पसीना छूट रहा है मेरा।
आज तो दोनों की फटने वाली है। मेरा पसीना भाई 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 बहुत दिखा दिखा दिखा। Oh my god. गया एक तो गया ये चला गया। दो गया था। मेरी हालत खराब होती जा रही है। पानी पूरी इतना स्पाइसी है, सोचो पानी कितना स्पाइसी होगा। क्या मेरे इतना ताकत हो गया? अब ज्यादा बचा नहीं है, हम ये कर सकते हैं। गया कहाँ चला गया? लगता है अब नहीं खा पाऊंगी। चल 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 मत मन big one. Okay. इसे से फुटा ज्यादा नहीं बचाया। मेरा मुंह देखा। मेरा मुंह पूरा जल रहा है। कोई आके मेरे पसीने पूछ दे। मेरा पसीना देखो, देखो गाइस, मेरा पसीना देखो, जल रहा है पूरा, पड़ चुका है अंदर।
काली माता आंखों से पूरा आंसू आ रहा है यार, मेरे तो निकल चुकी है। अब इतना बचा है। गाइस ये ना बहुत टफ चैलेंज है कसम से। आप लोग घर पे ट्राई मत करना, ये ना बहुत टफ चैलेंज है। फटी पड़ी है मेरी इधर यहाँ। मेरा पेट गुड़ 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 गुड़। देख तो गाइस ये लास्ट पीस था। लास्ट पीस नहीं था, नीचे गिर गया था एक। ठीक है, लास्ट पीस नहीं है। गाइस चैलेंज कंप्लीट। ये हमारा ये चैलेंज पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। ये आज का हमारा ना बहुत बड़ा टॉप चैलेंज है। स्पाइसी से हमारा तो फट्टी पड़ी है इधर। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय। अब मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय बाय। नहीं निकाल Oh, right.